City, September 21. Adlaw ka Domingo sa may sitio Kasingan, Barangay Trinidad, Julian City, September 23. Adlaw Martes diha sa may Barangay Nataban, San Carlos City, September 24. Adlaw Miyerkules sa may Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, September 25. Adlaw Huwebes sa may Panua Proper, Don Salvador Benedicto. Og sugata usab ang among din karong September 26. Adlaw Biyernes sa may Spar 13, Don Salvador Benedicto. Sugat na, basin ikaw na ang swerteng makadaog sa 100,000 pesos sa first prize, 50,000 pesos sa second prize, 20,000 Ay, palugsong day, no? Karkado man pa dong are. Oh. Wala ino itong ason to rin. Moro to tong. Pero ang kuan lang yun, ang daan lang yun, gamay. Ani-ani nila ipawal sir. Paano na?